2:47 p.m. Today is February 26, 2022. Here's your host, Mabiner XD, part 1 ta karon guys sa discussion for this afternoon. And kaon ko og ice cream. Yes. Coffee crumble. Wala, naisip lang na ako guys, bakit ko ice cream. Kay wala na ko kaon-kaon ng ice cream. Kaya pa yun lang gud na ako ni. Hindi ako malipay o boring kayo ng life. So, I want to buy something happiness like this. Close ang portahan. Masakpan ko. Sakpan ko ni Uncle Lone Valles. Coffee crumble. So delicious in this. Our creamiest ever. Okay, so unsay may i-discuss na to guys. I-catch up na to pagka part 3. Okay, so sa karon chill lang kay ko. Wala kita i-discuss so maayo kay introduction pa man gud kaayo ni. So ice cream, okay? Kumusta na mo diha? And also kumusta na ko? Actually nakatulog ko more than 2 hours. Wala ko'y pagtuon ako guys, pag mata na ako kag ganiha mga alas mga 1:45 tuon na ako nga buntag na karon. It's very crazy. Okay. Pansin ako sa sala, medyo dark medyo dark and dili siya wala nakakaon ng suga. I was convinced na buntag ay tan-aw ko og orasan alauna pasado 1:45. So guys, bye-bye sa tanap, part 2. Okay, time check, the count is 2:50 p.m. I love you all.